श्री गणेशाय नमः. श्री सरस्वत्यै नमः. हरितालिका पूजनाच्या संबंधाने आपण बघणार आहोत. याच्यासाठी लागणारं जे साहित्य आहे ते सगळं तयार करून घ्यावं. वालुकामयी महादेव पार्वती यांची मूर्ती, महादेवाची पिंड वगैरे सगळी करून घ्यावी. लागणारं पंचामृत, पळी, भांडं, फुलपात्र, तामण, पाणी भरून तांब्या, कळशी, पाणी टाकण्यासाठी पातेलं, फुलं, फळं, खायची पानं, विडे, सुपारी, पैसा व्यवस्थित मांडून ठेवावी. पत्री सगळी जवळ ठेवावी आणि त्याच्यानंतर स्वस्थ बसून स्वतःला हळदी कुंकू लावून घेऊन मग भगवंताची प्रार्थना करीत राहावं. आणि पुढे सांगितल्याप्रमाणे संस्कृत जरी नाव असतील तरी आपल्याला कळण्यासारखी असतात. त्यावेळेला शक्यतो जे नाव घेतले गेले तोच उपचार त्यावेळेला केला तर उत्तम. आणि पंचामृत शक्यतो पृथक पृथक वेगवेगळा असेल तर त्यात उत्तम. अशा पद्धतीने आपल्याला पूजा करायची आहे. तर आता आपण पूजेला सुरुवात करू. सुरुवातीला फुलपात्रातलं पाणी पळीनं उजव्या हातावरती घ्यायचं, पाणी प्यायचं. असं 3 वेळेस पाणी पिऊन 4थ्या वेळेस हातावरनं तांब्यात सोडून द्यायचं. असं 2 वेळेस ही क्रिया करायची आहे. आणि म्हटलेले सगळे मंत्र फक्त श्रवण करायचे आहेत. त्यामध्ये चालू असताना पूजा व्यग्र न राहता, इकडे इकडे कुणीकडे लक्ष न देता संपूर्ण लक्ष आपल्या पूजेकडे असेल याची काळजी घेणं अत्यंत आवश्यक आहे. हरये नमः, विष्णवे नमः, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, संकर्षणाय नमः, वासुदेवाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, अनिरुद्धाय नमः, पुरुषोत्तमाय नमः, अधोक्षिराय नमः, नारसिंहाय नमः, अच्युताय नमः, जनार्दनाय नमः, उपेन्द्राय नमः, हरये नमः, श्रीकृष्णपरमात्मने नमः. प्राणायामः. यो देवः सविता अस्माकं धियो धर्मादिगोचरे प्रेरयेत् तस्य तद्भर्गस्तद्वरेण्यमुपास्महे इति प्राणानायम्यो. श्रीमन्महामंगलमूर्तये नमो नमः. गणपतीचं स्मरण, इष्टदैवत, कुलदैवत, ग्रामदैवत, पुढे येणाऱ्या सगळ्या देवतांना ज्या नमस्कार केला आहे त्यांना नमस्कार करायचा आहे. श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः, उमामहेश्वराभ्यां नमः, शचीपुरंदराभ्यां नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, मातापितृभ्यां नमः, इष्टदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, ग्रामदेवताभ्यो नमः, स्थानदेवताभ्यो नमः, वास्तुदेवताभ्यो नमः, आदित्यादि नवग्रहदेवताभ्यो नमः. सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः. सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो महाजनेभ्यो नमो नमः. अव्यघ्नमस्तु. सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः, लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो गणाधिपः, धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः. 12 नामानि यः शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते. शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते. सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम्. येषां हृदि सो भगवान् मङ्गलायतनं हरिः. तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तें घृजकं स्मरामि. लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः. येषामिन्द्रियवर्षामहृदयस्थो जनार्दनः विनायकं गुरुं भानं ब्रह्म विष्णुमहेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये. अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितयः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः. सर्वेष्वारब्धकार्येषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वराः देवादिशन्तो न सिद्धिं ब्रह्मेशा न जनार्दनाः. साक्षतपाणिः संकल्पः. उजव्या हातात 4 दाणे अक्षता आणि थेंबर पाणी टाकून ठेवावं. श्रीमद्भगवत महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये प्रार्थे विष्णुपदे श्रीशिवेतवारः कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भरतवर्षे भरतखण्डे जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये देशे गोदावर्याः दक्षिणे तीरे शालिवाहनसखे बौद्धावतारे रामक्षेत्रे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिके चान्द्रमानेन विश्वावसुनाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्षाऋतो मासोत्तमे मासे भाद्रपदे मासे शुक्ले पक्षे तृतीयान्तिथो मध्यवासरः वासरस्तु. भौमवासरे अद्य दिवस नक्षत्रञ्च हस्तदिवस नक्षत्रे द्वितीयपादे शुभयोगे गरजकरणे वृश्चिकलग्ने सिंहस्थिते श्रीसूर्ये कन्यास्थिते चन्द्रे कर्कस्थिते बुधे कर्कस्थिते शुक्रे कन्यास्थिते अंगारके मिथुनस्थिते बृहस्पतौ मीनस्थिते शनैश्चरे कुम्भस्थिते राहौ सिंहस्थिते केतौ शेषेषु ग्रहेषु यथायथं स्थानानि स्थितेषु सत्सुशुभनामयोगे शुभकरणे
एवं गुणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ। आता सर्वांनी संकल्प वगैरे म्हणून घ्यायचा आहे। मम आत्मनः श्रुतिस्मृती पुराणोक्त पुण्यफल प्राप्त्यर्थम श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम। आपल्या मनामध्ये आपल्या मालकांचं गोत्र, त्यांचं नाव असं घ्यायचं आहे आणि स्वतःचंही नाव घ्यायचं आहे आणि नंतर पुढे सांगितल्याप्रमाणे संकल्प म्हणायचा आहे। मम इह जन्मनी सप्तजन्म अखंडित राज्य सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि अभिवृद्ध्यर्थम श्री उमामहेश्वर प्रीत्यर्थम हरितालिका व्रतांगभूतम यथामीलित उपचार द्रव्यैः श्री उमामहेश्वर पूजनमहं करिष्ये। अक्षत पाणी तांबणात सोडून द्यावं। तदंगम गणपती पूजनम कलश शंख घंटा दीपाराधनंच करिष्ये। आता समोर गणपती मांडला आहे, त्या गणपतीचं पूजन अगोदर करून घ्यायचं आहे। ज्याप्रमाणे उपचार सांगितले जातील त्या पद्धतीनं त्याच्यावरती त्या वेळेला उपचार तो करावा। अधीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यस्सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। गणपतिं साङ्गं सपरिवारं सायुधं सशक्तिकम् आवाहयामि। श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। आवाहनार्थे अक्षतान् समर्पयामि। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। आसनार्थे अक्षतान् समर्पयामि। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। पादयोः पाद्यं समर्पयामि। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। आचमनीयं समर्पयामि। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। स्नानीयं समर्पयामि। श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। पयादिपञ्चामृतस्नानं समर्पयामि। पयोदधिघृतं चैव शर्करा मधुसंयुतं पञ्चामृतेन स्नानेन श्रीकुरुष्व दयानिधे। श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। पयादिपञ्चामृतस्नानं समर्पयामि। पयादिपञ्चामृतस्नानानन्तरेण पुनः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। अभिषेकस्नानं समर्पयामि। अभिषेकस्नानानन्तरेण स्वप्रतिष्ठितमस्तु। स्वप्रतिष्ठापनार्थे अक्षतान् समर्पयामि। श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। वस्त्रोपवस्त्रार्थे कार्पासवस्त्रं समर्पयामि। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अलङ्करणार्थे अक्षतान् समर्पयामि। उपवीतार्थे अक्षतान् समर्पयामि। वस्त्रयज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं समर्पयामि। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। विलेपनार्थे चन्दनं समर्पयामि। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अलङ्करणार्थे अक्षतान् समर्पयामि। वृद्धिसिद्धिभ्यां नमः। हरिद्रादिकुङ्कुमं सकलसौभाग्यद्रव्याणि समर्पयामि। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। प्रसन्नपूजार्थे दूर्वाङ्कुरांश्च समर्पयामि। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। कालोद्भवपुष्पं समर्पयामि। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। धूपमाघ्रापयामि। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। दीपं दर्शयामि। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। नैवेद्यार्थे पुरतस्थापित नैवेद्यं निवेदयामि। प्रोक्ष परिशिच्य अमृतायतां प्राणाय नमः। अपानाय नमः। व्यानाय नमः। उदानाय नमः। समानाय नमः। ब्रह्मणे नमः। उत्तरापोषणं समर्पयामि। हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि। करोद्वर्तनार्थे पुष्पद्वारा चन्दनं समर्पयामि। मुखवासार्थे पूगीफलन्ताम्बूलं समर्पयामि। सुवर्णपुष्पार्थे दक्षिणां समर्पयामि। फलार्थे उपकल्पितफलं समर्पयामि। नमस्करोमि। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। आत्मप्रदक्षिणां समर्पयामि। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। नमस्कारान् समर्पयामि। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रार्थनान् नमस्कारान् मंत्रपुष्पञ्च समर्पयामि। नमस्करोमि। अनया पूजया सकलविघ्नहर्ता महागणपतिः प्रीयताम्। आता कलश पूजन करून घ्यावं। कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रस्समाश्रितः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृताः कुक्षोतसागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदो यजुर्वेदसामवेदौषधर्मणः अङ्गैश्च सर्वे कलशां दशमाश्रिताः। अत्र गायत्री सावित्री शान्तिपुष्टिकरी सदा आयान्तु देवपूजार्थं दुर्दक्षयकारकाः। गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। कलशवर्णाभ्यां नमः। समस्तोपचारार्थे
गंधाक्षतपुष्पं समर्पयामि नमस्करोमि। कलशातलं पाणी घेऊन सगळीकडे प्रोक्षण करावं। अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सुबाह्याभ्यन्तरशुचिः कलशोदकेन पूजाद्रव्याणि संप्रोक्ष आत्मानं च प्रोक्षेत। स्थापना ज्या ठिकाणी आपण केलेली आहे वालुकामय उमामहेश्वरांची त्याची प्राणप्रतिष्ठा करायची आहे। उजवा हात त्याच्यावरती अलगद वरती ठेवायचा आणि डावा हात स्वतःच्या छातीला लावून प्राणप्रतिष्ठेचे मंत्र ऐकायचे आहेत। अस्य श्री प्राणप्रतिष्ठा मंत्रस्य ब्रह्मविष्णुमहेश्वरार्षयः ऋग्यजुस्सामथर्वाण छंदांसि पर्यामय प्राणाख्या देवता आं बीजं ह्रीं शक्तिः क्रों कीलकं प्राणप्रतिष्ठायां विनियोगः आं ह्रीं क्रों अं यं रं लं वं शं शं सं हं लं क्षं अः क्रों ह्रीं आं अं सस्सोहं प्राणाः इह प्राणाः आं ह्रीं क्रों अं यं रं लं वं शं शं सं हं लं क्षं अः क्रों ह्रीं आं अं सस्सोहं जीव इह स्थितः आं ह्रीं क्रों अं यं रं लं वं शं शं सं हं लं क्षं अः क्रों ह्रीं आं अं सस्सोहम्। अस्याम् उमामहेश्वरप्रतिमाया वालुकामयी प्रतिमायां सर्वेन्द्रियाणि वाङ्मनः त्वक् चक्षुः श्रोत्र जिह्वाघ्राणप्राण एवागत्य स्वस्तये सुखेन तिरञ्जिष्ठन्तु स्वाहा। अस्यैः प्राणाप्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणाक्षतक्षन्तु च अस्यै देवत्वमर्चायै मामहेति च कश्चन प्रणवेन श्वासं संवृद्ध्य ह्रीं। उमामहेश्वर आता सजीव आहेत अशी मनामध्ये भावना करायची। त्यांच्या डोळ्याला तिथं आपल्याला त्या ठिकाणी थोडंसं तूप लावायचं आहे। चक्षुश्चक्षुश्चक्षुः देवस्याज्येन नेत्रोन्मीलनं कृत्वा आता मध्ये फूल लक्षात घेऊन उमामहेश्वर दोघांचंही आता प्रार्थना करायची आहे। पीतकोशे यवसनां हेमाभां कमलासनां भक्तानां वरदां नित्यं पार्वतीं चिन्तयाम्यहं मन्दारमालाकुलितालकायै कपालमालाङ्कितशेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। उमामहेश्वरो ध्यायामि। ध्यानार्थे पुष्पम् अक्षतान् नमस्कारान् समर्पयामि। देवी देव समागच्छ प्रार्थयेऽहं जगन्मये इमां मया कृतां पूजा गृहाण सुरसत्तमे। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। आवाहनार्थे अक्षतान् समर्पयामि। भवानि त्वं महादेवी सर्वसौभाग्यदायिके अनेकरत्नसंयुक्तमासनं प्रतिगृह्यताम्। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। आसनार्थे अक्षतान् समर्पयामि। सुचारुशीतलं दिव्यं नानागन्धसमन्वितं पाद्यं गृहाण देवी श्री महादेवी नमोऽस्तुते। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। पाद्यं समर्पयामि। पाणी प्रोक्षण करावं। श्री पार्वती महाभागे शंकर प्रियवादिनी अर्घ्यं गृहाण कल्याणी भरतरासः पतिव्रते। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। हस्तयोः गन्धमाल्यसहित अर्घ्यं समर्पयामि। गंगाजलं समानीतं सुवर्णकलशे स्थितम् आचम्यतां महाभागे रुद्रेण सहिते नघे। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। आचमनीयं समर्पयामि। गंगा सरस्वतीरेवापयोष्णी नर्मदाजलैः स्नापिता मया देवी तथा शान्तिं कुरुष्व मे। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। स्नानीयं समर्पयामि। आता पंचामृत स्नान घालायचंय। कामधेनुसमद्भूतं दग्धं चामृतमोत्तमं स्नानार्थं च मया नीतं गृहाण परमेश्वर। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। पयस्नानं समर्पयामि। पुनः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। नमस्करोमि। गोदुग्धं विकृतं देवी दधिरूपं गुणान्वितं स्नानार्थं च मया दत्तं स्वीकुरुत्वं जगत्प्रिये। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। दधिस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। नमस्करोमि। गोघृतं च मया नीतं देवानां हविरुत्तमं पावनं सर्वलोकानां गृहाण सुरसुन्दरी। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। घृतस्नानं समर्पयामि। पुष्पेभ्यः सारमादाय मक्षिकाभिः कृतं मधु स्नानार्थं च मया दत्तं गृहाण सुरपूजिते। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। मधुस्नानं समर्पयामि। शर्करा च शिताश्रेष्ठा इक्षुसारसमधुभवा स्नानार्थं च मया दत्ता गृहाण परमेश्वरी। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। शर्करास्नानं समर्पयामि। गंधोदकस्नानं पळीत पाणी घ्या। थोडंसं गंध कापूर त्यात कालवून घ्यायचा
आणि ते स्नान घालायचं. अभ्यंगार्थं मया नीतं तैलं पुष्पादिवासितं प्रयत्नेनार्जितं शुद्धं गृहाण परमेश्वरी इति उमामहेश्वराभ्यां नमः. सुगन्धतैलस्नानं गन्धोदकस्नानं च समर्पयामि. अङ्गोद्वर्तनकं देवी कस्तूर्या कुङ्कुमेन च अन्यैः सुगन्धद्रव्यैश्च निर्मितं प्रतिगृह्यताम्. श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः. अङ्गोद्वर्तनकं समर्पयामि. नानातीर्थादारतं च तोयमुष्णं मया कृतं स्नानार्थं च मया दत्तं गृह्यतां परमेश्वरी. श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः. स्नानीयम् उष्णोदकस्नानं समर्पयामि. आता पंचोपचार करायचे. विलेपनार्थे चंदनं समर्पयामि. अलंकरणार्थे अक्षतान् समर्पयामि. बिल्वदलपत्रं समर्पयामि. पुष्पं समर्पयामि. हरिद्रादिकुङ्कुमं सकलसौभाग्यद्रव्याणि समर्पयामि. धूपं परिकल्पयामि. दीपं परिकल्पयामि. नैवेद्यार्थे थोडासा नैवेद्य दाखवावा. नैवेद्य निवेदयामि. प्राणाय नमः, पानाय नमः, व्यानाय नमः, उदानाय नमः, समानाय नमः, ब्रह्मणे नमः. त्यांना 3 पळ्या पाणी सोडून द्यावं. उत्तरापोषणमस्तमुख प्रक्षालनं करोत. वर्तनार्थे नमस्कारान् समर्पयामि. पुन्हा 2 दाणे अक्षर वाहून नमस्कार करावा. समस्तोपचारार्थे नमस्कारान् समर्पयामि. नमस्करोमि. निर्माल्यं विसर्ज्य वाहिलेली फुलं बेलाचं पान हातात घ्यावं. त्याचा अवघ्राण वास घ्यावा आणि उत्तरेकडे निर्माल्याच्या ह्याच्यात टाकून द्यावं आणि अभिषेकाला सुरुवात करावी. अभिषेकः हिम्नः पारन्ते परमविदुषो यद्यसदृशी श्रुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः तथा वाच्यः सर्वस्वमतिपरिणामावधिकृतं ममाप्येषस्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः अतीतः पन्थानन्तवच महिमा वाङ्मनसयोर्तद्व्यावृत्त्यायञ्च कितिमभिधत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतति नमनः कस्य नमजः मधुस्फीता वाचः परममृतं निर्मिदवतः तव ब्रह्मन् किं वा कपिसुरगुरोर्विस्मयपदं मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् परमधनबुद्धिर्भवसिदा तवैश्वर्यं यत्तज्जगदुदयरक्षा प्रलयकृत तये वस्तुव्यस्तन्ति सृषगुणभिन्नाशुतनुष अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणीं विहन्तं व्याक्रोशीं विदधत इहैके जडधियः किमिह किङ्कायः सकुल किमपायस्त्रिभुवनं किमाधारो धाता सजति किमपादान इति च अतर्क्यैश्वर्ये त्वय्यनवसरदस्थो हतधियः उत्तरकोऽयङ्कांश्चिन्मुखरयति मोहाय जगतः सुरास्त्वमभिषञ्जन्त ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः वासुदेवो जगन्नाथस्तथा सङ्कर्षणो विभुः प्रद्युम्नश्चानिरुद्धश्च भवन्तु विडयायते आखण्डलोकनिर्भगवान् यमो वै निर्णते तथा वरुणः पवनशिवधनाध्यक्षस्तथा शिवः ब्रह्मणा सहिता सर्वे दिक्पालाः पान्धुते सदा कीर्तिर्लक्ष्मीधृतिमेधा पुष्टिश्रद्धा क्रियावतिः बुद्धिर्लज्जावपशान्तिः कान्तिस्तुष्टिशमातरः एतास्त्वामभिषञ्चन्तु देवपत्न्यसमागताः आदित्यश्चन्द्रमा भौमो बुद्धिजीवशतार्गजाः ग्रहास्त्वामभिषञ्चन्तु राहुकेतुशतर्पिताः देवदानवगन्धर्वायक्षराक्षटपन्नगाः ऋषयो मुनयो गावो देवमातुर एव च देवपत्न्यो द्रुमानागा दैत्याश्चाप्सरसाङ्गणाः अस्त्राणि सर्वशस्त्राणि राजानो वाहनानि च औषधानि च रत्नानि कालश्रावयवाशये ऋतुसागराशैलास्तीर्थानि जलदानदाः एते स्वमिषञ्चन्तु सर्वकामार्थसिद्धये शान्तिः पुष्टिस्तुष्टिश्चास्तु स्नानांतरेण शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि. आता वस्त्र आपल्याकडे जे उपलब्ध असेल ते वस्त्र त्या ठिकाणी व्हावं. पार्वती प्रतिगृह्ण अंबिके शिववल्लभे सुवेशकारकं वासो लज्जाया वारणं परं सर्वभूषाधिके सौम्ये लोकलज्जा निवारणे मयोपपादिते तुभ्यं वाससी प्रतिगृह्यताम्. श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः. वस्त्रोपवस्त्रे समर्पयामि. कार्पासवस्त्रं समर्पयामि. पीततन्तुयुतां दिव्यां रक्तकौशेयसम्भवां मुञ्चनमुक्तावलीयुक्तां कञ्चुकीं प्रतिगृह्यताम्. उमामहेश्वराभ्यां नमः. कञ्चुकीं समर्पयामि. उमाकान्तनमस्तुभ्यं रक्षमां भवसागरात् उपवीतं सोत्तरीयं गृहाण जगदेश्वर. उमामहेश्वराभ्यां नमः. उपवीतं समर्पयामि. वस्त्रोपवीतान्ते आचमनीयं समर्पयामि. कण्ठसूत्रं ताडपत्रं हरिद्रां कुङ्कुमाञ्जनं सिन्दूरादिप्रदास्यामि. सौभाग्यं देहि मे व्ययं सौभाग्यद्रव्याणि समर्पयामि. कुङ्कुमा गुरुकर्पूर कस्तूरी रोचनायुतं विलेपनं महादेवी गन्धं दास्यामि भक्तितः. श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः. विलेपनार्थे चन्दनं समर्पयामि. रञ्जिताः कुङ्कुमाद्येन अक्षताश्चातिशोभनाः भक्त्या समर्पितास्तुभ्यं प्रसन्ना भव पार्वती. श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः. अलंकरणार्थे अक्षतान् समर्पयामि. आता फुलं होऊन घ्यायचे. सेवंतिका वकुलचंपकपाटलाब्जैः पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पैः
बिल्वप्रवाल तुलसीदलमालतीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीद। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। कालोद्भवपुष्पाणि समर्पयामि। आता दोन्ही देवतांची अंगपूजन करायचं, हातामध्ये अक्षता घ्यायच्या आणि पूजयामि असं म्हटल्याच्यानंतर दोन दोन नाणी त्यावरती अक्षता मारत राहायच्या। उमायै नमः। पादौ पूजयामि। गौर्यै नमः। जङ्घे पूजयामि। पार्वत्यै नमः। जानुने पूजयामि। जगद्धात्रे नमः। ऊरु पूजयामि। जगत्प्रतिष्ठायै नमः। कटिं पूजयामि। शान्तिरूपिण्ये नमः। नाभिं पूजयामि। देव्यै नमः। उदरं पूजयामि। लोकवन्दितायै नमः। स्तनौ पूजयामि। कल्याण्ये नमः। हस्तौ पूजयामि। काल्ये नमः। कण्ठं पूजयामि। शिवायै नमः। मुखं पूजयामि। भवान्ये नमः। नेत्रे पूजयामि। रुद्राण्ये नमः। कर्णौ पूजयामि। शर्वाण्ये नमः। ललाटं पूजयामि। मङ्गलदात्रे नमः। शिरः पूजयामि। पार्वत्यै नमः। सर्वाङ्गं पूजयामि। अथ पत्रपूजा। आपण जी पत्री आणलेली आहे ना, ती पत्री आता व्हायची आहे। दुर्गायै नमः। अपामार्गपत्रं समर्पयामि। कात्यायन्यै नमः। दाडिमपत्रं समर्पयामि। मंगलायै नमः। अर्कपत्रं समर्पयामि। सुभद्रायै नमः। जातिपत्रं समर्पयामि। भवान्यै नमः। बदरीपत्रं समर्पयामि। शिववल्लभायै नमः। देवदारुपत्रं समर्पयामि। अंबिकायै नमः। धत्तूरपत्रं समर्पयामि। पार्वत्यै नमः। भृङ्गिराजपत्रं समर्पयामि। कल्याण्ये नमः। अगस्त्यपत्रं समर्पयामि। रुद्राण्ये नमः। बिल्वपत्रं समर्पयामि। शिवायै नमः। शतपत्रं समर्पयामि। दक्षयज्ञविध्वंसिन्यै नमः। करवीरपत्रं समर्पयामि। विन्ध्यवासिन्यै नमः। चम्पकपत्रं समर्पयामि। महिषासुरमर्दिन्यै नमः। दूर्वापत्रं समर्पयामि। परमेश्वर्यै नमः। शमीपत्रं समर्पयामि। वाराह्यै नमः। तुलसीपत्रं समर्पयामि। वृषभवाहिन्यै नमः। अर्जुनपत्रं समर्पयामि। भक्तवत्सलायै नमः। विष्णुक्रान्तापत्रं समर्पयामि। वर एक दोन फुलं वाहिले तरी चालते। माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम्। आता धूप दीप आदी उपचार करायचे आहेत। देवद्रमरसोद्भूतः कृष्णा गुरुसमन्वितः आनीतोऽयं मया धूपो भवानी प्रतिगृह्यताम्। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। धूपम् आघ्रापयामि। त्वं ज्योतिः सर्वदेवानां तेजसां तेज उत्तमम् आत्मज्योतिः परं धाम दीपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। दीपं दर्शयामि। आता नैवेद्य जो काही असेल आपल्याकडे सध्या उपलब्ध तो नैवेद्य समोर ठेवावा आणि नैवेद्याला पाणी फिरवावं। नैवेद्यं निवेदयामि। रोक्ष परिषच्च। प्राणाय नमः। अपानाय नमः। व्यानाय नमः। उदानाय नमः। समानाय नमः। ब्रह्मणे नमः। प्राशनार्थे पानीयं समर्पयामि। प्राणाय नमः। अपानाय नमः। व्यानाय नमः। उदानाय नमः। समानाय नमः। ब्रह्मणे नमः। उत्तरापोषणं समर्पयामि। हस्तप्रक्षालनं मुखप्रक्षालनं समर्पयामि। करोद्वर्तनार्थे गन्धपुल्पना दोन्ही देवांना व्हावं। मलयाचलसम्भूतं कर्पूरेण समन्वितं करोद्वर्तनकं चारुगृह्यतां परमेश्वरी। उमामहेश्वराभ्यां नमः। करोद्वर्तनार्थे चन्दनं समर्पयामि। नारिकेलं सनारिङ्गं कदलीपनसं तथा जम्बीरं श्रीफलं पूगं मातस्त्वं प्रतिगृह्यतां। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। फलं समर्पयामि। फलावरती पाणी घालायचं आहे। कर्पूरैला लवंगादी नागवल्ली दलैरुतं खदिरक्रमुकैर्युक्तं तांबूलं प्रतिगृह्यताम्। तांबूल दक्षिणेवरती पाणी घालायचं आहे। तांबूलं समर्पयामि। प्रजाफलप्रसिद्ध्यर्थं तवाग्रे स्वर्णमीश्वरी दक्षिणार्थं मया भक्त्या कल्पितं प्रतिगृह्यताम्। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। दक्षिणां समर्पयामि। आता नीराजन वळून घ्यायचं। आर्तिक्यं गिरिजयतुभ्यं मया दत्तं शिवप्रिये तेन संतानवृद्धिं मे कुरु कल्याणकारके। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। कर्पूरदीपं समर्पयामि। आर्तिक्यदीपं समर्पयामि। भवानी कमले देवी शङ्करप्राणवल्लभे त्वमेव सर्वदेवानां पूजनीया सदाशिवा। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे आत्मप्रदक्षिणां समर्पयामि। नमः सर्वहितार्थायै जगतः सर्वहेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामोऽस्ति प्रणयेन मया कृतः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। नमस्कारान् समर्पयामि। आता एक प्रार्थना ती करायची। पुत्रान् देहि धनं देहि सौभाग्यं देहि सूरते
अन्यांश्च सर्वकामांश्च देहि देवी नमोऽस्तु ते प्रार्थनां समर्पयामी। आता हातामध्ये पुन्हा एकदा पळीभर पाणी 4 दाणे अक्षत घ्यायच्या, झालेलं कर्म देवाला अर्पण करायचं। यस्य स्मृत्याच नामोक्त तपः पूजा क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्य वन्दे तमच्युतम्। अनेन मया कृतेन पूजनेन श्री उमामहेश्वरो प्रीयेताम। तांबणा सोडून द्या। वायन द्यायला सांगितलेलं आहे। आपल्याकडं जी पद्धत परंपरा आहे त्या पद्धतीनं ब्राह्मणाला वायन द्यायला सांगितले आहे। अद्य इत्यादि वर्तमानयमङ्गणविशेषणं हितायां पूजा सांगता सिद्ध्यर्थं ब्राह्मणाय सौभाग्यद्रव्यसहित वायनप्रदानं करिष्ये। रङ्गब्राह्मणपूजनं च करिष्ये। गन्धाः पान्तु सुमङ्गल्यं चास्तु, अक्षताः पान्तु आयुष्यमस्तु, पुष्पाणि पान्तु सौश्रियमस्तु, ताम्बूलं पान्तु ऐश्वर्यमस्तु, दक्षिणाः पान्तु भोजयं चास्तु। अन्नं सद्वंशपात्रस्थं सवस्त्रफलदक्षिणं वाजनं गौरीविप्राय ददामि प्रीतये तव। सौभाग्यारोग्यकामानां सर्वसम्पत्समृद्धये गौरीगिरीशतुष्ट्यर्थं वाजनं ते ददाम्यहम्। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। ब्राह्मणाय इदं सौभाग्यवाजनं संप्रददे प्रतिगृह्यताम्। प्रतिगृह्णामि दानसंगदा सिद्ध्यर्थम् इमां दक्षिणां समर्पयामि। पुन्हा पळीभर पाणी तांबणं सोडून द्यावं। अनेन वायन दानेन श्री उमामहेश्वरो प्रीयेताम्। दुपारी झाल्याच्या नंतर संध्याकाळी पुन्हा पंचोपचार पूजा करायला सांगितलेली आहे आणि त्यावेळेस दही भाताचा नैवेद्य सांगितलेला आहे, तो अर्पण करावा। नंतर सकाळी गणपती आदींना अक्षत टाकून विसर्जन करावं। नदी किंवा मोठी विहीर काही जे जवळ असेल तिथं जाऊन सगळं विसर्जन करायला सांगितले आणि नंतर मग पारणा करावी। इतिशां यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। विसर्गबिन्दुमात्राणुपदपादाक्षराणि च न्यूनाति चातिरिक्तानि क्षम्य। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। हरितालिका पूजनाच्या संबंधाने आपण बघणार आहोत। त्याच्यासाठी लागणारं जे साहित्य आहे ते सगळं तयार करून घ्यावं। वालुकामयी महादेव पार्वती यांची मूर्ती, महादेवाची पिंड वगैरे सगळी करून घ्यावी। लागणारं पंचामृत, पळी, भांडं, फुलपात्र, तामण, पाणी भरून तांब्या, कळशी, पाणी टाकण्यासाठी पातेलं, फुलं, फळं, खायची पानं, विडे, सुपारी, पैसा व्यवस्थित मांडून ठेवावी। पत्री सगळी जवळ ठेवावी आणि त्याच्यानंतर स्वस्थ बसून स्वतःला हळदी कुंकू लावून घेऊन मग भगवंताची प्रार्थना करीत राहावं। आणि पुढे सांगितल्याप्रमाणे संस्कृत जरी नाव असतील तरी आपल्याला कळण्यासारखी असतात। त्या वेळेला शक्यतो जे नाव घेतले गेले तोच उपचार त्यावेळेला केला तर उत्तम। आणि पंचामृत शक्यतो पृथक वेगवेगळा असेल तर त्यात उत्तम। अशा पद्धतीने आपल्याला पूजा करायची आहे। तर आता आपण पूजेला सुरुवात करू। सुरुवातीला फुलपात्रातलं पाणी पळीनं उजव्या हातावरती घ्यायचं, पाणी प्यायचं। असं 3 वेळेस पाणी पिऊन 4थ्या वेळेस हातावरनं तांब्यात सोडून द्यायचं। असं 2 वेळेस ही क्रिया करायची आहे। आणि म्हटलेले सगळे मंत्र फक्त श्रवण करायचे आहेत। त्यामध्ये चालू असताना पूजा व्यग्र न राहता इकडे कुणीकडे लक्ष न देता संपूर्ण लक्ष आपल्या पूजेकडे असेल याची काळजी घेणे अत्यंत आवश्यक आहे। हरये नमः, विष्णवे नमः, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, संकर्षणाय नमः, वासुदेवाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, अनिरुद्धाय नमः, पुरुषोत्तमाय नमः, अधोक्षिणाय नमः, नारसिंहाय नमः, अच्युताय नमः, जनार्दनाय नमः, उपेन्द्राय नमः, हरये नमः, श्रीकृष्णपरमात्मने नमः। प्राणायामः। यो देवः सविता अस्माकं धियो धर्मादिगोचरे प्रेरयेत् तस्य तद्भर्गस्तद्वरेण्यमुपास्महे इति प्राणानायम्यो।